Okay, time check, alas 6. Another epic adventure. Dahil yung hinihila ko ngayon ay nahulog sa rats na malalim. Malapit na ba ito kuya sa patag? May patag na to actually. Pero may mga ganyan lang na rats. Pero wala nang bundok. Meron. Yung dinaanan natin kanina na paahon pataas. Dalawa yun yata. Yan. I-winch pa balik. Winching. Kuya, Jim, sabi mo. Driver. Op, nawala. Teka. Ilalim. Teka. Ayun oh. Ito hindi kasya rito. Try mo nga. Tension. Try natin, tension. Listen. Up. Kaya gas, passenger, gulong. Passenger, sige pa. Sige, ihilahin ka niya. Dandahan. Ge. Kaya. Yan. Passenger. Kuya, passenger. Ge. Straight lang, op. Steady lang, hold lang yan. Op. Sobra. Okay. Op, ya. Op. Okay. Diyan nahulog si kuya. Ngayon, yung gulong, tingnan niya. Yan. Kaya gas, driver. Driver side. Driver. Okay. Okay.